Hi po, good afternoon. So, sa mga gusto po mag-encode, ito na ha. So, search nyo po sa Google, BLS Poland. BLS Poland. Okay? Lalabas po ito. And then, yan, click nyo lang po yan. Delete nyo lang yan. Book an appointment. Okay? So, book an appointment. Yan. So, application center, click Manila. So, wala pong magpupunta ng Cebu. Service type, click national visa work. Type of applicant, individual. Okay. Then, after po nyan, appointment date. Yan. Ibig sabihin niya naka-red, wala na pong available. April, wala na rin po. Pero hindi ibig sabihin na wala na. Babantayan lang po talaga natin. So, pagka naka-green, yan yung available. Pagka naka-red, wala na, puno na yan. Pag blue, currently selected date, weekly off day, free, holiday, ganyan. So, dun tayo sa green. So, pag may nakita na kayong green, yan ang gagawin ninyo. After po nyan, eto na. Magta-type po kayo dyan sa number 7 is yung email address po ninyo. Okay? Tapos sa itaas po nyan, cellphone number din. Number 6, input CP number, cellphone number. Input email address. Then click send OTP. Send OTP. Yan po ay matatagpuan ninyo sa mga email address na nilagay nyo rito. The next, verify. Pag na-verify nyo na po, nakalagay po dyan, already verified. And the next is encode passport. Make sure na tama ha. Capitalize lahat. Passport expiry date. Year, month, and day. Birthday. Year, month, and date. Then click book. Once po na nabook nyo na, ganyan ang lalabas. Click nyo po itong Maya. After po nyan, makikita nyo na po ito. Ito po yung sisend nyo sa akin. Screenshot nyo po yan, sisend nyo sa akin yan. Tapos okay na po yun. May email na po yan sa inyo para po doon sa schedule na ninyo. Okay, thank you.